Jadi hari ini saya dijemput oleh Sekretariat Research Webinar, dan insyaAllah saya cuba berkongsi sikit lah saya punya pengalaman yang tak seberapa ni, bidang penyelidikan saya research background. So sejak 2013 saya dah start buat benda lah ni. Okey je Sir. Apa saya pakai mikrofon. Cuba. Kalau ni okey tak? Itu lagi clear lah. Ya. Mikrofon punya laptop dah degrade dah kurang. So insyaAllah hari ni saya cuba kongsi saya punya research background. Macam saya cakap tadi, saya dah start buat wireless positioning system ni sejak tahun 2013. Bermula sebelum saya pergi PhD lagi. So sebelum PhD tu 2014, 2013 kita dah start looking on the background of the system semua tu lah. Jadi bila sampai di Jepun buat PhD, saya cadangkan tajuk ni dekat supervisor. Supervisor kata okey lah, it's very low cost, you can try. So Jepun ni kalau low cost dia suka lah. Yang high cost kan pakai apa? High cost kalau robot tu dia ada pakai 4 unit laser rangefinder. RFID kan? LFR, laser rangefinder. Yang laser rangefinder tu kalau kat Malaysia saya terang je satu unit tu 80,000. So dia ada 4 unit, bayangkanlah. Tapi tak apalah, dia pun sponsor kan, tak ada masalah. Kita sini tak mampu ni. Jadi bila kita cadangkan guna wifi ni, dia pun sonok lah. Uish, dia kata wifi dah ada, tak ada cost, pakai dah kata. Dia pun sonok. ADM buat tak AD pun. Bukan tak AD lah, sebab benda baru kan. So saya mula dulu lah insyaAllah. Jadi bagi yang tertanya apa bendakah what is the wireless positioning system, dia ni ada banyak nama. So saya pakai term WPS, wireless positioning system. Kalau dekat literature ada pakai IPS, indoor positioning system. Ada pakai LBS, location based service. Ada pakai IPIN, IPIN, indoor positioning, indoor navigation. So semua tu benda yang sama lah. So basically dia pakai wireless architecture. It can be Wi-Fi, it can be Bluetooth, it can be macam-macam lah. Segala benda yang emit signals. Segala benda yang emit yang ada communication protocol dia boleh pakai. Okay, so bayangkan kita dalam satu bilik ni. Ini adalah lab kat Jepun dulu. Second floor. So ada satu lab yang besar ni. So kita ada beberapa, dalam kes ni ada 5 Wi-Fi point. Jadi bila ada satu klien ni dia tanya, where am I? Okay, so where am I? Jadi kalau ikut Duda and Hart, which is the pioneer of SLAM, dia ada 3 soalan lah untuk localization atau positioning ni. Localization, localize and localability. So ini 3 benda yang dominan dalam SLAM. SLAM tu simultaneous localization and mapping. Jadi untuk indoor ni sekarang ni banyak orang pakai kita panggil onboard sensor. So semua sensor-sensor tu ada pada robot. It can be camera, it can be ultrasonic sensor, it can be infrared, it can be yang very expensive laser rangefinder. Everything kita letak dekat robot. Okay, so guna sensor ni, sensor akan bagi reading, so kita buat algorithm lah. Algorithm tu kita panggil SLAM tu, ataupun ada juga buat depth reckoning, guna encoder dan sebagainya. Jadi onboard sensor ni memang dah matured. Dekat mechatronic pun kita ada a few people yang memang pakar dalam SLAM. Kita ada Dr. Kamarul Zaman, Dr. Madi, Dr. Lam, memang dah expert dalam SLAM. Jadi WPS ni dia lebih kurang sama macam SLAM, cumanya sensor tu tak ada kat badan robot. Sensor je hanya satu je, dia cuma ada wireless receiver untuk dapatkan signal daripada Wi-Fi ataupun wireless architecture tu. Okay, so menggunakan kaedah Wi-Fi ni, robot tu ataupun client ataupun user dia cuba untuk localizekan diri dia dalam bilik tu, dalam indoor environment. So ini adalah basic kepada WPS lah. Ini kita bercakap pasal single floor. Ada juga dalam literature multi floor. Macam contoh yang tepi ni, ini multi floor. Kan, multi floor, so masih dalam research. Dan juga yang saya letak juga gambar kedua ni, ini dia panggil handover. Ada indoor, ada outdoor. So ini melibatkan GPS, juga melibatkan assisted GPS dan juga WPS lah. So nak cakap kat sini dia punya application tu besar lah, boleh bagi ke pelbagai bidang. So mungkin ramai tanya kenapa perlunya WPS ataupun IPS ni. Dia punya main problem dia ataupun problem utama dia adalah GPS signal ni yang dah matured daripada tahun 70-an.
the signal cannot penetrate in the buildings. Itu je problem dia. So it's making the traditional GPS positioning dalam indoor ni tak boleh pakai lah. Kalau boleh pakai pun dia punya accuracy tak begitu tepat. The best kita akan dapat dalam 5 meter or so. Itu kalau pakai GPS indoor. And then kalau ada multi-level punya buildings, lagi teruk lah. Kalau perasan recently Google Map ada buat indoor positioning, dia cuba pakai GPS dan juga mobile phone punya data. Apa nama tu? GSM. So quite limited juga. So dekat Jepun kita pernah try 2-3 kali, memang quite bad lah dia punya navigation tu. So untuk solvekan masalah GPS tak boleh penetrate in the building ni, kita pakai indoor beacons. Indoor beacon ni boleh jadi macam-macam lah. It can be ultrasound, FM radio, RFID, Bluetooth, UWB, overhead lighting, Wi-Fi. Ada juga kalau Apple dia ada sendiri iBeacon. iBeacon Apple punya produk. So dalam research saya pilih Wi-Fi lah. Kenapa Wi-Fi? Sebab Wi-Fi ni ubiquitous, dia boleh ada kat mana-mana. It's very intensive and cheap Wi-Fi enabled device. Kan kalau Arduino sekarang pun dah ada, no MCU tu memang very cheap, tak sampai RM10. Then yang paling penting, environment tu kita tak perlu modify. Maknanya dalam satu-satu indoor environment, contohnya shopping mall, Wi-Fi tu memang dah ada kat situ. Kan? So tak perlu nak, kalau kita pakai iBeacon contohnya, kalau kita beli sistem iBeacon, kita kena beli dia punya hardware tu sekali. So that's why Wi-Fi is very interactive punya research topik lah sekarang ni. Okay. Ya, kalau RFID tu dia apa? RFID lagi dia punya ni lagi contact point lagi sikit. Lagi tak tepat lah. Macam kita punya Bluetooth, kita punya touch and go tu, dia kena dekat. Tapi memang dah lah buat tu. Okay, ini saya ambil gambar daripada blog Nicola Lam. Dia tunjukkan, dia ni graphic engineer, dia suka lukis. Dia kata kalau kita dapat tengok Wi-Fi signal tu, macam inilah keadaan dia. Kan? Memang orang tak nak jalan lah, orang takut lah. Nampak merah, nampak biru, nampak kuning kan. Tapi luckily kita punya mata tak nampak lah ini invisible spectrum. 2.4 GHz ke atas. Kalau nampak memang takut lah kan. Tambah dengan 5G mobile phone sekarang lagi orang takut lah. Tak nampak pun orang takut, kalau nampak lagi lah takut. Okay, so basically Wi-Fi signal ni kat mana-mana lah. Sekarang ni dengan dunia IL 4.0 ni, almost everywhere kita ada Wi-Fi. Dalam modern country lah. So sebelum saya pergi ke WPS, saya bagi sikit ataupun introduction to signal propagation. Sebab Wi-Fi ni signal, the wireless signal kita tengok macam mana dia propagate, macam mana dia bergerak daripada satu point ke satu point lain. Ataupun daripada transmitter kepada receiver dia. Okay, so basically ada 4 major mechanisms. Okay. Reflections, diffraction, scattering dengan refractions. So semua ni menghasilkan multipass effect. Maknanya daripada point A ataupun daripada transmitter ke receiver, dia bukan direct. Signal tu bukan direct sampai. Dia ada pelbagai kaedah untuk sampai kepada satu point tu. Satu receiver tu. So saya dah draw untuk saya punya robot dulu. Katakan kita ada satu Wi-Fi transmitter. Receiver kat sini adalah robot tu sendiri. So in order nak dapat satu-satu signal daripada Wi-Fi tu, okay? So basically dia dapat signal dalam bentuk it can be direct signal, LOS dan line of sight. Kalau ada penghadang dia panggil NLOS, non line of sight. Kemudian signal tu pergi ke bumbung, patah balik, dapat ke receiver, pergi ke bumbung, kena orang, scattered sampai ke robot ataupun sampai ke kerusi, scattered sampai ke robot. So ini dia panggil multipass ni. Tu bukannya single signal sampai ke Wi-Fi kita. Sebab itu juga bila berlaku sedikit perubahan dalam environment, contohnya kerusi tu bergerak sikit, Wi-Fi signal kita akan jadi berubah sikit. Katalah masa 10 suku kita dapat strength 60 desibel. Tapi 10-16 kita dapat 63 desibel sebab some minor change. Ini yang menyebabkan Wi-Fi signal tu tak stabil. Instability of Wi-Fi signals. Connection tu okey, cuma dia punya strength tu berubah. Okay, nanti saya akan tunjukkan contoh signal dia. Jadi untuk modelkan signal ni ada beberapa model. Yang paling famous adalah free space. Okay, free space ni dia kata, according to Friis equation, dia kata signal ni berkadaran dengan luas bulatan kali dengan square root distance.
kan. So maknanya dia kata signal ni for pi square ni bulatan lah. Bulatan, r square ni distance. So PT ni transmit power, GT, GR ni adalah gain, pi ni adalah bandwidth. So maknanya kalau S ni adalah dia punya origin, so over distances, signal tu akan makin berkurang. Berkurang ni sebabkan faktor attenuation, faktor-faktor multipath tadi lah. Cumanya ini adalah free space. Free space dekat angkasa je lah. Dekat kehidupan sebenar ni tak berlaku free space ni. Kita sentiasa ada something dalam kita punya obstructions. So disebabkan itu banyak model-model lain adalah dibangunkan berdasarkan free space. Antaranya log distance. Log distance dia ada satu parameter lain, n, di mana n ni dia orang buat eksperimen. Tentukan n ni berdasarkan keadaan lah. N2 tu free space, 2.7 sampai 3.5 is urban area dan sebagainya. Kalau tak salah ini dibangunkan oleh Hatta Okumura. Okay. Kemudian kita juga ada saya terang sikit pasal log normal shadowing. Pun sama juga, kita ada free space model. Okay, free space model tambah dengan X sigma. Di mana X sigma ni adalah zero mean Gaussian distributed dengan random variable sigma lah. So kalau tengok dia kata signal ni over time, over distance dia akan berkurang. Tapi dia punya apa nama kita panggil ni, variation ni dalam berkadar Gaussian lah, berkadar normal. Okay, ni hampir betul lah. However, dia still outlier over here and there. Macam ni outlier ni pun outlier lah. Untuk saya punya research, sebab dalam indoor, saya pakaikan ITUR model ni. ITUR ni adalah satu badan yang mengawal selia radio frekuensi. So salah satunya adalah WMF, iaitu multi-wall and floor model. Sama juga macam tadi, dia gunakan konsep free space dan cuma tambahkan pengurangan signal daripada attenuation signal dalam bentuk berapa banyak walls ataupun obstruction yang dia lalu. Okay, so ini diberi oleh L lah. Right. So saya tunjukkan hanya 4 model. Basically sangat banyaklah model-model untuk Wi-Fi signal ni. Sangatlah banyak sampai kita pun tak terkira lah. So ini memang famous dalam textbook telecommunication. Signal yang kita dapat dalam bentuk macam ni. Basically signal ni terhasil daripada pulse loss. Okay, dia akan makin berkurang. Kemudian ada shadowing because of the noises and the obstruction. And of course dia pun ada fast fading lah, kecil-kecil ni. So campur 3 benda ni dapat ada satu signal. So you can see the signal ni bukannya stable pun. Dia memang ada up and down here and there. Alright. So ini adalah actual signal yang kita dapat ada measurement. So kalau tengok graf yang bawah ni, kita record data Wi-Fi lebih kurang 90 seconds. So kita tak berubah, kita cuma duduk satu tempat saja. Graf ni kita cuma duduk satu tempat dan kita measure signal. So you can see that kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Kan, mula-mula dapat signal lebih kurang negatif 85 ni. Kemudian naik berturun, lepas tu naik sampai negatif almost negatif 50, turun balik, naik balik sampai negatif 30 lebih dan berkurang balik. Average bongkar sini lah, average berkurang negatif 80. Ini actual signal tau, maknanya kita tak control environment tu. There are people jalan sini, jalan sana dekat lab tu. So sebab dapat signal macam ni. Untuk real world application kita tak boleh nak control environment tu. So kita biar je lah. Dan bila kita bergerak daripada keadaan 0 meter sampai ke 10 meter, ini ialah kita punya distribution. So kita tengok dia punya mean kat sini, median kat sini, dan kita tengok variation of the signal pun sangat besar lah untuk keadaan ni. Similarly untuk distance 4 meter, distance 6 meter, 8 meter, 10 meter. Okay. However, the good news is walaupun signal dia macam ni, kita masih boleh fit dengan Gaussian distribution. Walaupun taklah begitu cantik fit, R square mungkin saya ingat dalam 80% tapi still bagus lah. Ini bermaksud bila kita dapat fitkan kita punya distribution dengan Gaussian, so kita boleh pakailah probability theory. Okay, itu saya bincangkan kemudian lah. Okay, saya pergi sikit kepada teori dan mathematical modeling untuk WPS. So basically untuk membuat WPS ni, okay, untuk kira position of a person inside an indoor environment, kita ada 2 famous method lah. Yang pertama dipanggil trilateration ataupun triangulation technique. Yang kedua fingerprinting technique.
So saya rasa untuk trial iteration semua orang tahu kot. Kita ada client kat sini. Okay, kita ada client. Kemudian saya ada 3 Wi-Fi point. Okay, so trial ni dapatkan signal, strength of signal daripada AP1, daripada Wi-Fi 2 dan Wi-Fi 3, daripada daripada strength tadi convert kepada distance. Maknanya kalau tengok equation yang saya bagi tadi, okay, equation contohnya free space ni, okay, free space ni, kita ada P adalah power ni R, kita punya resistive strength lah. Kemudian kita elemen R ni adalah distance. So dengan menterbalikkan equation ni, kita akan dapat R tu. Jadi R ni yang kita pakai dekat ni tadi, R ataupun D lah, sama lah, distance. So daripada signal strength kita convert dapat distance. So kaedah dia adalah very geometric calculations, okay, geometry. Senang nak kira, dia pun boleh buat jalan online. The thing is we need the distance ataupun location AP tu kita kena tahu. Kalau AP letak dekat satu tempat, dia kena duduk kat situ lah, jangan ubah. So kalau ubah, dia punya nilai akan lari, kan. So distance tu kita dapat dari signal propagation. Okay, kalau perasan tadi saya tunjukkan signal ni berubah-ubah. Maknanya kat sini mungkin kita dapat 2 meter, contoh. Dekat sini mungkin kita dapat 4 meter, kat sini mungkin dapat 6 meter, ini mungkin dapat 8 meter. Padahal hanya dia duduk sempatnya. Dia tak bergerak pun. Tapi dia punya distance tu berubah-ubah sebab signal tu berubah-ubah. Itulah challenge kalau pakai trial iteration ni. Sebab itulah normally is very bad accuracy lah kalau pakai trial iteration. Kalau triangulation sama juga, dia ambil sudut receiving angle instead of distance. Okay, so dalam research saya pakai fingerprinting. Fingerprinting ni menggunakan kaedah database matching. Memang accuracy so far sangat okey. Tak nak kata sangat okey, taklah juga okey lah. Dan kita tak perlu pun lokasi AP tu. So maknanya kita ada 2 stage. Stage pertama kita record signal strength per location. And then on the online application, robot tu ataupun client tu, dia dapat signal strength, dia cross check dengan database, dapatlah dia punya location tu. Okay, tapi masihlah ada 2-3 isu lah. So saya akan terangkan challenges nanti. Okay. So model untuk trial iteration, ini yang saya derive dulu masa zaman PhD. So very simple punya, kan. Mana dia? So saya ada satu client kat sini, kalau merah ni saya ada 3 access point. So basically pada location ni dia dapatkan signal strength. Signal strength tu convert dapat distance. So boleh assume lah kat sini distance mungkin hanya beberapa sentimeter ni. Ini dalam sentimeter level. Tapi dia memang kalau ikut ni adalah Euclidean distance lah. Xi minus xu plus yi minus yu. Yang mana u ni adalah unknown, which is the location of the red thing ni. Yang I ni adalah location of access point. Okay, kemudian sebab trial iteration, normally kita pakai 3 access point lah. 3 access point, kita buka I ni pada 1, 2 dan 3. Kan, so kita buka, convert dalam bentuk matrix, so dapatlah finally the location in term of xu and yu. So this is very direct computation. Tapi again, the nilai x dan y ni is the distance, so distance ni berubah-ubah ikut ikut signal. So yeah, it's very difficult then. Ada juga trial iteration yang menggunakan time base. Kalau tadi tu dia pakai distance base. So signal tukar pada distance. Sekarang kita tengok time of arrival. Katalah Wi-Fi tu dia transmit data pada 0 second, kemudian kita dapat data tu dekat receiver pada seconds, kan. 0 second transmit data, dapat kat robot tu second yang kedua, 2 saat. So 2 saat tu digunakan sebagai parameter dah. Okay, dia pakai term pseudo distance. So ini pun saya dah derive dulu. Ini berdasarkan it's actually the same thing as GPS. So GPS punya data macam ni lah. Dia dapat berdasarkan time of arrival. So panjang sikit lah, sorry. Pakai Taylor series semua. And then finally dapatlah dapat kat sini. Okay, dapatlah masa tu location in term of XY dengan CT. CT ni adalah masa lah dan dia adalah iteratif.
Cuma the bad thing is that kalau GPS no problem sebab dia atomic time. Atomic time maknanya dia punya masa tu kejutan dia tu tepat. Untuk Wi-Fi masa tu berubah-ubah kan. Ada yang dekat Wi-Fi rumah saya mungkin baru jam 10.24. Tapi Wi-Fi dekat rumah Hisham mungkin 10.23. So lari dia sangat banyak walaupun 1 minit. So that's why time base pun not really reliable for Wi-Fi. Okay. Yang ketiga adalah on triangulation, sama macam trilateration cuma sekarang dia pakai angle. Kalau tadi pakai distance, sekarang pakai angle. So in the sense of berapakah angle dapat dari node 1 ataupun AP1, theta 2 daripada node 2 dan theta 3 daripada node 3 ataupun AP3. Ini pun quite famous dalam WPS, cumanya kita kena modify Wi-Fi point tu. So kita ada access point, kita kena modify so that angular input can be transmit. Kalau Wi-Fi biasa tak ada maklumat angle ni. Kena modify, kena kena ada hardware punya, kena ubah dekat segi bentuk hardware tu. Jadi dia tak berapa famous sangat. Okay, yang ketiga adalah yang keempat adalah method yang saya pakai, which is fingerprinting technique. So fingerprint ni banyak orang confuse lah. Kenapa pakai term fingerprint? Kat sini saya explain lah. So fingerprinting ni became the same word from human fingerprint lah. Kita punya human ni maknanya fingerprint ni unik. Fingerprint saya tak sama dengan fingerprint Dr. Syahir. Kan? Fingerprint saya tak sama dengan fingerprint Dr. Lam. Kan? Sebab dia berbeza lah. Sebab tu kita boleh pakai fingerprint dekat kita punya IC. Kita pakai dekat kita punya banking semua. So unique. Every person have very unique fingerprint. Jadi knowledge ini, this characteristic kita pakai juga untuk wireless radio map. So maknanya dekat location 1, the receive signal takkan sama dengan location 2 at one time, kan? Ataupun strength dekat location 4 tak sama dengan strength dekat location 8. Dia akan lain-lain sebab jarak dia tak sama. So that's why kita pakai term fingerprinting. So at each location, each one fingerprint is unique and different from other locations. So to position our client, so kita dah ada satu database kan, database radio map ni. So kita dapat signal yang unknown daripada client, kita just match dengan database. So that's why positioning ni kadang-kadang dikenali juga sebagai keadaan dengan term matching. So matching the unknown signal to the database created beforehand. So kalau tengok dia ada beberapa step lah in order nak buat WPS ni. So dia ada dua fasa. The first phase is to record, or we call it site survey, to record all the signals from all the locations kita letak dalam kita punya fingerprint database. Alright, and then bila ada satu client, dalam kes ni mobile phone, client ni dia measure the signals, alright, they get the signals and then compare with the database. Okay, so dekat database dia tahu lah kalau ada match, this is which location or where is the location kan. So dia dua stage. Sama kat sini lah. Ni figure yang tadi. Okay. Ini kredit tu Hakimi, student saya. So it's easy depictation how fingerprinting works. Let's say kita ada satu indoor environment, ada 3 bilik, room 1, room 2 dengan satu hall, and then kita ada 3 Wi-Fi point. AP1 depicted in blue color, AP2 depicted in red color, and AP3 yellow color, kan, color kuning, tak nampak sangat ni. Okay, ini keadaan bilik ni. So bila datangnya expert surveyor, dia akan survey, dia akan collect data. So dia kata room 1 he get this kind of signal. AP1 ni nilai ini, okay, kalau ikut yang simulate ni negatif 55 decibel, AP2 negatif 82, AP3 negatif 39. So ini untuk bilik ini. Kemudian the same surveyor survey pula dekat room 2. Okay, room 2, and then survey juga untuk room 3. Okay, so this is the database obtained for each room. Okay, this is room level. Okay, each room. So database ni kita simpan. Kemudian datanglah satu klien. Dalam kes ni klien ni adalah robot. Robot ni dia tak tahu dia kat mana. He doesn't know where he is, but he got the signals. Signal is minus 54, minus 80, minus 57. So he asking, where am I? So the easiest way is to match these signals to the database here. Kan? So matching
the easiest way is to use distance metric. Normally kita pakai Euclidean distance. So the most minimal distance is correlated to the locations. So dalam case ini kita dapati room 1 ni dah, room 1 dapatlah nilai yang paling kecil compared to the signal obtained by the robot, by the client. So therefore we can say that the robot is actually in room 1. So ini very big punya, very simple punya depiction lah. Okay, so dalam research dekat room 1 ni kita ada lagi banyak point. Room 2 pun kita ada point, room 3 pun kita ada banyak points. So kat mana kita nak buat tu lah. Okay. Now we go to the application of WPS. Banyak lah. So tadi saya cakap kat Dr. Hisham, ini adalah hasil kerja rakan saya di Jepun loh. Dia orang ni suka anime dia suka lukis manga ni kan. Cakap dia boleh tak you tolong lukis, so dia lukis kat saya lah. So saya bagi idea dia pun lukis. So dekat school scenario, bila ada mobile phone tu, so dekat Japan ni normally dekat lab, dekat dekat sekolah, dekat tadika tak lah. Dekat dekat bilik kuliah normally handphone tu dia akan silent. So bila handphone tu dah masuk ke dalam bilik kuliah, so dia tahu itu dalam bilik kuliah, so dia akan automatic silence. Ini dekat senario sekolah lah. Kemudian dekat transportation similarly, transportation kalau kat Japan di primary transportation ni adalah train. So dekat train normally memang dia akan silent lah. Sangat pelik kalau tiba-tiba telefon bunyi dalam train. Betul Dr. Syaf? Betul, semua senyap kan? So dia kata once the mobile phone ataupun user tu dekat dengan train station, dia akan automatically switch to vibration mode ataupun silent mode. Okay, similarly boleh pakai juga untuk navigation and advertisement. Saya pun tak tahu tapi Japanese memang suka dengan French restaurant. So dia kata ini dekat shopping mall punya application. So bila sampai dekat mall, okay, dia beritahu you are approaching a very good French restaurant. Okay, ini maybe ada cloud sikit lah. Similarly dekat theater, kalau sampai theater dia akan dia akan tukar ke automatically switch off when entering a theater. So ini contoh-contoh application of WPS. Kemudian saya dapat juga a few contoh daripada internet. Okay, yang first ni pakai dekat dekat industri ni, okay. So nak tahu setiap user tu ada dekat mana, okay, pakai mobile phone. Below figure is navigation dekat shopping mall, okay, parking kat sini. So in order nak pergi kedai komputer, dia akan bagilah route ataupun path untuk ke kedai tersebut. Tiga atas ni adalah indoor untuk mobile robot. Okay, so dia letakkan beberapa stationary beacon. Beacon ni can be Wi-Fi, can be again all everything. Okay, so robot ni macam yang ni saya punya application lah. Okay, detect dia punya location kat mana. Dan juga depiction of WPS dekat hospital. Okay, so ada mobile asset management. Kemudian boleh letak devices dekat patient untuk tracking kat mana patient tu pergi dan sebagainya. Okay. Ini konsep yang dibangunkan untuk makmal saya di Jepun dulu. Okay, ini robot Terapio. Robot ni adalah medical assist. Right, so untuk navigate ataupun position dalam BOE dalam hospital ni, so kita pakai Wi-Fi lah. Okay, robot ni boleh follow human ni, dia ada secondary sensor jugalah. So untuk position kita pakai Wi-Fi saja, untuk tracking semua pakai sensor lah ya. Okay. So ini comparison dengan conventional positioning untuk mobile robot. So macam saya cakap tadi, kalau conventional, ini yang kita pakai SLAM tadi, simultaneous localization and mapping. Memang kita pakai banyak jenis sensor lah. Boleh pakai kamera, sekarang kita ada Kinect. Kita boleh pakai infrared, ultrasonic, sonar sensor. Even boleh pakai initial measurement unit, IMU, kompas untuk dapatkan gyroscopic information. Of course, the very expensive laser rangefinder. Dekat wheel encoder untuk dapat depth reckoning dan sebagainya. So ini memang dah matured, dah start sejak tahun 60-an kalau tak salah saya. Okay, dan dia punya accuracy pun very high lah, centimeters. Okay, ini adalah research daripada Dr. Kamal Zaman lah. Kemudian in comparison, yang saya cadangkan adalah wireless sensing. Kita tak ada sensor-sensor lain, cuma pakai receiver adapter. Alright. However, masalah dia masih lah, accuracy tu masih lagi rendah.
Research ni dia start tahun 2010, baru lagi. It's very new research. Compared dengan SLAM dah tahun 60-an. So accuracy dia berapa meter? Dia meters lah. Meters, dia dalam meters. Belum sampai tahap sentimeter lagi, masih dalam meters. Okay. Boleh tahu bilik mana lah. Boleh tahu bilik mana. Tapi di actual location tu belum dapat lagi lah. Bilik mana tu insyaAllah boleh dah. Kan. Cuma nak kita sekarang saya ke arah nak dapat location yang exact location dekat mana. Okay. Okay, saya tekankan sikit issues dan challenges dalam AWS yang so far yang kita facing lah. Yang kita hadapi sekarang ni. First, sebab tak ada standard WPS ni. Okay, so far dekat Malaysia tak ramai. Bila saya buat search keyword dalam Google Scholar, hanya ada lebih kurang 5 orang. Saya sendiri daripada Unimap, kemudian Dr. Syukur daripada UTM, Dr. Firdaus daripada UIA, daripada UTM pun ada, Dr. perempuan, tak ingat nama dia. So tak ramai yang buat dalam bidang ni. Okay, kemudian of course WPS sendiri is very difficult for navigation. So kita fokus dekat positioning dulu. InsyaAllah kalau dah boleh positioning, kita akan ke arah navigation lah. Okay. Kemudian signal disparity. Signal disparity ni macam saya cakap tadi lah. So AP tu, access point tu dekat lokasi ini, bila kita ubah dia akan lari. Kan. So kita signal berlari, signal yang berbeza tu normal lah sebenarnya. Tapi kita harap dia duduk dalam range ni. Dalam yang kita nak ni, within the spec yang kita nak. Tapi bila ada assignable variation, kan, hari ni duduk kat sini, esok ubah kerusi pula, minggu depan ubah TV tak lain, kan. So ini yang dipanggil assignable variation. Instead of variation kita nak, dia dah jadi pelik-pelik dah, dia terkeluar daripada spec. So ini memang tough lah. Okay. Biasanya kita recalibrate dengan update again. Dan untuk research ni sekarang kita try buat crowdsourcing untuk update data tu automatically lah whenever the signal change, whenever ada environment change. Okay. Yang ketiga adalah flow granularity. Okay, so from the literature it said that when we have higher number of database, we will improve the accuracy. However, bila ada lagi banyak sample dalam database tu, maknanya nak ambil data tu pun very laborious and kena ada efforts. Kan? Kalau tengok site surveyor tadi tu, kalau 3 keadaan tadi tak apalah. Sekarang dah ada 1000, contohnya 1920 database location. Memang masak lah nak buat. Teruk. Tapi higher database location means that higher accuracy. So dia trade off lah kat sini. So untuk solve problem ni sekarang kita pakai robot lah untuk collect data. Tapi still require a lot of time. So untuk solve ni kadang-kadang kita pakai juga interpolation. Ini pun salah satu benda yang saya buat dulu. Kita pakai 2-3 jenis interpolation, pakai WKNN, MSM, Modified Shepherd dengan Kriging. So saya try pakai lah. Still the result is not that good lah. Yang keempat adalah matching algorithm. So again kita dah ada database tadi. Tapi sebab signal ni, instability of the Wi-Fi signal, even simple matching pun akan jadi masalah. So one way kita pakai filtering. Boleh pakai low pass filter. Yang kita dah pakai auto pass filter, moving average dengan linear Kalman filter. We see that linear Kalman memang better. Okay, memang better. Memang kita dapat force the signal to the average. Okay, semua outlier ni kita boleh buang. Tapi still with thousands of database, it's very difficult juga nak pakai linear Kalman ni. Untuk eksperimen okay lah. Untuk online tu memang dia akan sikit tough. Dan kita pun dah cuba dengan pelbagai jenis classification. Kita dah pakai k-nearest neighbor, weighted k-nearest neighbor, support vector machine, dan yang terbaru kita juga pakai deep learning, pakai ADAM optimizer. So far result ni macam we are getting better lah. Despite having more complex computation. Yang kelima ni yang baru kita boleh dapat detect. So sebelum ni, beforehand, kita buat measurement guna satu device je. Kita pakai commercial software. So dapat signal macam tadi tu lah. So bila kita cuba pakai multiple device, kan, kita dapat satu masalah baru, device diversity. Kan, ini sebab di setiap device berlainan. Contohnya Android phone saya mungkin pakai hardware lain. iPhone mungkin hardware lain untuk collect Wi-Fi. Laptop mungkin hardware lain.
kan. So kita try, so kita buat dekat lab static, kita ada collect lebih kurang 42 points. Setiap point tu berjarak 1 meter. Okay. Ni heat map, maknanya kalau wifi ni kat sini, kita dapati yang dekat ni memang merah lah, memang cantik lah. Then over far, kita akan dapat signal yang makin jauh. Tapi still kita ada juga signal yang tak menepati apa yang kita nak tu. Okay. So ini biasalah untuk wifi, kita tak boleh nak salahkan. Memang signal dia macam tu. Sebab multipath tadi ni. Okay. So kita cuba 4 device. Kita try collect dengan kita panggil small robot. Kita pakai NodeMCU kat sini. Kemudian again yang software dulu, commercial software. Home deal kita pakai. Kita bangunkan juga Android apps untuk collect data. Dan again NodeMCU tapi tinggi sikit. Yang ni robot NodeMCU tapi rendah. Yang ni automatic ni. Dia ketik sendiri. Yang ni manual. Kena tolak. NodeMCU ni manual. Kena tolak sendiri. Tolak dengan tangan lah. Okay. So kita dapati bila kita combine signal tu is very bad. Kan? Commercial software seems okay. So bila pakai NodeMCU, tunggu terbalik signal dia, semua robot pun a bit of variation. Pakai Android app pun sama. Tak berapa nak cantik. Kan? So different devices give us different variations because of satu sampling time dengan sampling numbers. Kan dia tak sama. So coming di distribution inequalities. Right? So kita tengah nak decide is it good or bad for our fingerprinting database. So kita masih teruskan collection data tapi so far terberhentilah sebab PKP ni. Terberhenti sekejap. Ini adalah kita punya proposal untuk to solve the device diversity problem. Okay, so let's say kita ada user 1 maybe using phone, user 2 mobile robot, user 3 as a human, sampailah user n, whatever number the user is. So kita akan dapat different distribution macam tadi, kan tak sama. So kita cuba nak bangunkan satu algoritma yang baru untuk multi-device distribution so that kita dapat push all the signal jadi satu distribution prior to the location, satu je. Ini adalah tajuk PhD pelajar saya lah. Saya ada kat sini, Hakimi ada kat sini. Yang masalah ke-6 adalah Wi-Fi access point placement. Ini memang subjektifnya question. Wi-Fi tu nak letak kat mana? Subjektif lah, subjektif. Berapa banyak nak pakai tu? Macam kat rumah saya pun letak kat ruang tamu. Tapi kalau pergi bilik belakang dah tak dapat dah. Walaupun rumah kecil kan. Sebab signal tu 5G jadi dia very small bandwidth. Kat belakang tak dapat dah. Jadi mungkin perlukan dua Wi-Fi ataupun repeater. Kalau kat rumah perlu repeater lah. Kan? So untuk WPS kena cari satu optimization dekat mana nak letak access point placement ni. Dekat mana nak letak access point. Okay, so saya rasa setakat tu je kot yang saya boleh kongsi. Sebab sikit pasal research saya, tak banyak mana pun. So as a summary, bidang ni adalah bidang yang baru, a young research area. Sebab tu saya tak gambar kanak-kanak tengah nak manjat tu. Kan, baru lagi. Kita baru buat lebih kurang 5 tahun. Baru sangat lagi. So the research is still going on and we can never stop the research. And of course kita ada banyak chances untuk publication and innovation. So setakat lah ni, setakat so far, kita dah dapat 3 journal dan more than 10 conference lah. Dan 1 grant FRGS. InsyaAllah. So again, bidang ni adalah bidang yang begitu banyak possibilities sebab begitu banyak open problem yang masih belum dapat di-solve. Dan application dia pun numerous. So far kita hanya try untuk mobile robot saja. InsyaAllah kemudian hari kita akan cuba untuk kalau yang lain pula lah. Last time kita ada perbincangan dengan Cyberjaya, MSC, Multimedia Super Corridor. Dia berminat lah macam mana nak buat untuk shopping mall dia. Kita ada propose, buat hantar proposal tapi macam biasalah kena reject. Kita akan cuba lagi insyaAllah. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, untuk detail boleh contact saya kat sini lah.